Mga kakaaro, ito ay para kay Tonton, okay? Ibigay ko na lahat. Pero alam nyo ba, talagang gusto niya isa-isahing isubo sa kanya with tindor pa, ha? Ayan, Tonton, kain ka na. Magpalamig ka na. Let's eat. Sige na, kain na. Ayaw talaga. Maze. Ini. Ganyan siya. Santa Maria. Wow, social naman. Huwag mo nang ilagay sa lapag kasi sa'yo yan lahat. Sige na, kainin mo na. Nilalagay yan sa lapag, mga kakaaro, para sure na sa kanya. Ayan. Sarap, yummy. Matamis. Oh, ayan, kinain na. Ayaw niya talaga ng yung kainin niya dyan lahat. Ayan. Lisit. Loro se. Sige na, sirin, Tonton. Sige na. Yala, no? Yala. Naku. Tingin nyo. Sige na, Ton. Sige na. Oh, yan. Kala mo. Yummy, ha? Sige na, kainin na yan. Nakatingin pa, oh. Ang sama-sama ng tingin. Dahil hindi ko na sinubuan kagabi. Sige na, kain ka na. Yala, time yan. Nakakatakot. Alam niyo, nakakatakot din, di ba? Kasi pag ganyan, sa kanya yan. Tapos maya-maya, galawin mo yung kanyang plato. Baka mamaya dakmain tayo, di ba? Kahit maamo yan sa atin. שהולכת ומסלימה, פשוט מלחמה יומיומית. איתנו כאן באולפן, לא בשטח גיא ורון, גיא, תודה רבה לך שאתה איתנו כאן באולפן. אז אמרנו גיא, maswerte yung aking alaga. הצפון הזה, הצפון בוער כל יום. Tama na yan. של חיזבאללה, הולכים וכמובן נשברים אל מול המלחמה בגזרה הזו. עוד הבנות שלך? Yummy. Ha? Yummy. Time yun. Ang social ng aking alaga. Mabango yan. Kahit kompleto injection yan, mga kakaaro. Sige na, sirin. Tapos na. Ha? Ya Allah, gwapo ng tuntulikul ha? Nalamigan ka, ha? Wala na. Ayan, okay. Grabe, wala na. Ayan. Sinimot pa. Ayan, kakara, bye-bye. Bye.